महामंत्री बुद्धिवंत राजेश्वर आपणक पाद जुगल मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उठ महामंत्री बुद्धिवंत महामंत्री बुद्धिवंत राजेश्वर यही देख मोर शस्य श्यामल भरा माणिक्य नगरी। निश्चय महाराज यही मोर माणिक्य नगरी रे जन्म लाभ करी मु आज बहुत गर्व अनुभव करछि महामंत्री। मु आज बहुत गर्व अनुभव करछि महाराज। आपणक भली सुशासक पाई मु मध्य बहुत आनंदित महाराज। मु मध्य बहुत आनंदित महामंत्री बुद्धिवंत राजेश्वर यही मोर विशाल माणिकपुर राज्य रे मु तुमको मंत्री पद रे पाई मु आज धन्य मन करछि महामंत्री। मु आज धन्य मन करछि महाराज। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आपणक श्री चरण तले ए अधम महेंद्र सेनर कोटि कोटि प्रणाम ठाकुरे। ए अधम महेंद्र सेनर कोटि कोटि प्रणाम। आपणक आशीर्वाद सदा सर्वदा मरई माणिक्यपुर राज्यवासी उपर पड़ी थाऊ। धन धान्य हीरा नीला मोती माणिक्य रे भरी जाऊ मरई विशाल माणिक्य नगरी। निश्चय महाराज से जगतर नाथ जगन्नाथ कृपा दृष्टि यही माणिकपुर राज्य रे धन जन क्यों मध्य अभाव देखा जाऊनी महाराज। क्यों मध्य अभाव देखा जाऊनी। तुम ठीक कहच महामंत्री। से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ अपार करुणारू यही मोर माणिक राज्य सब बेले हस हस बदन रे मुखरित। निश्चय महाराज यही देखिपारच महामंत्री महाराज मो माणिक्य नगरी। निश्चय महाराज हीरा नीला मोती माणिक्य रे दिसे कि सुंदर। निश्चय महाराज आम ए माणिक्यपुर राज्य परा देखा को भारी सुंदर महाराज। तेरे आसतु महामंत्री आमे थरे राज्य सार परिक्रमा कर आसीबा। तेरे ठीक अच्छे महाराज ताहले शीघ्र शीघ्र परिक्रमा आरंभ करिबा महाराज। चलंतु महामंत्री। देखो देखो मंत्री बर एही मो माणिक्यपुरा। देखो देखो मंत्री बर एही मो माणिक्यपुरा। हस खुशी रे काटती दिन हस खुशी रे काटती दिन मने होई आग भर राज्य प्रजावासी मोरा। मन होइया गभर राज्य प्रजावासी मोरा। धन्य माणिक्यपुरा। देखो देखो मंत्री बर एही मो माणिक्यपुरा।
ବୁଧିବନ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର এই বড় বাড়িক রাজ্যর সমস্ত বৃত্তান্ত নিশ্চয় কহন্তু মহামন্ত্রী ভগরে করন্তু প্রকাশ। ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। প্রকাশ করন্তু মহামন্ত্রী, শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করন্তু। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। हे राजेश्वर हे राजेश्वर हे राजेश्वर कहूची बारता तुम आगर कहूची बारता तुम आगर हमारा हमें मन धर्म पंथा घेन प्रजा पालन तुम नमे उड़ू अच्छी दया केतन सत्य धर्म पंथा घेनी प्रजा पालन तुम नमे उड़ू अच्छी दया केतन तुम परिए नहीं के समान शासने कुशल प्रजा जनर हे राजेश्वर शासने कुशल प्रजा जनर हे राजेश्वर। तुमरी सेवारे छंती होई उल्लास प्रजाଙ୍କ मुखरे सदा फुटुती हस तुमरी सेवारे छंती होई उल्लास प्रजाଙ୍କ मुखरे सदा फुटुती हस धन्य धन्य ए माणिक्यपुर चंद्रमणिर कलमगार हे राजेश्वर चंद्रमणिर कलमगार हे राजेश्वर। महाराज କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁଶାସକଙ୍କୁ ପାଇ ଆମ ଏ ମାଣିକ୍ୟପୁରର ଜନପ୍ରଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। କାହାରି ମନେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ। ତୁମ ମୁଖରୁ ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁର କାରଣ ପୁଣି କ'ଣ ମହାରାଜ? କିନ୍ତୁର କାରଣ ପୁଣି କ'ଣ? କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି? ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ? ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟା ମନ୍ଦାକିନୀ ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାରାଜ ହେଲେ
ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆକାଶକୁ ହେଇଥାଏ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ବିକାଶକୁ ହେଇଥାଏ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ନୟନରୁ ବହିଯାଏ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ହେଲେ କ'ଣ କହିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ମହାରାଜ ଆପଣ ସେ ପଛ କଥାଟାକୁ ଭାବି ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ମହାରାଜ ରାଣୀ ମାସିନା ତାଙ୍କ 2 ଦିନର ଅଭିନୟ ସାରି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଆକାଶ ବିକାଶ ପରା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ମହାରାଜ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ବିକାଶ ପରା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଆଉ ମହାରାଣୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଆକାଶ ବିକାଶ ଅଛି ମୋ ହୃଦୟର ହୀରା, ନୟନର ତାରା ସିଏ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣଟା ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ। ମହାରାଜ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ମନକୁ ମାନିବ ମହାରାଜ। ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧ ପରି ଲାଗିଯିବ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ବିକାଶ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମହାରାଜ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆକାଶ ବିକାଶ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ମହାରାଜ? ଏ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିବେ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ମହାରାଜ। ଏଥର ଚାଲିଯିବ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ କରିବା ଗମନ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ।